Добрый вечер. Спасибо Buenas всем, noches. кто в такое позднее время к Gracias нам присоединился a вечером. todos los que se Спасибо nos за начало unen дня. Сегодня al мы final de esta поговорим jornada de про trabajo. биологические основы морали. El tema de hoy son las bases А, biológicas de la moral. Такая тема, в общем, довольно Es un tema неоднозначная. bastante Немножечко contradictorio y попробую empecemos с того, что por попробую intentar как-то уточнить, да, что мы limitar un poco qué es lo que подразумеваем под entendemos por la моралью moral в en данном este contexto. контексте. Вообще я, ну, скажем так, En далеко не general, yo специалист no по soy философии, да, но мы filósofa немножечко para все-таки nada, pero vamos a entrar излезем, un да, в эту poco en este область, ámbito чтобы para определиться, ну, determinar хотя бы más o с menos el содержанием того, contenido о de lo чем мы que vamos a сегодня hablar hoy. будем говорить. Ну, и Aunque хотя в en el анонсе, anuncio se да, decía que говорится о том, íbamos что a мы ver рассмотрим diferentes ejemplos de la различные conducta примеры moral морального en los поведения у animales, животных, para que toda ну, la просто чтобы у charla нас вся no se лекция не convierta превратилась в en просмотр ver милых vídeos cómicos y роликов на dulces YouTube, en YouTube. No мы solamente и vamos не a hablar только de о esto, no да, то есть solamente не только будем de la говорить о conducta moral поведении en los animales, аморальном у sino животных, también но и vamos a ver qué mecanismos рассмотрим про то, neurobiológicos y какие механизмы neuroquímicos нейробиологические, están биохимические en la base de la контролируют conducta altruista o такого prosocial, como también альтруистического se le llama. поведения, да, просоциального еще его можно назвать. Un poco Ага. sobre el concepto Ну, de la давай moral. немножечко ¿Qué es la о moral? самом понятии, да, что такое Aquí мораль? tengo la Ну, вот definición, такое por ejemplo, puede estar en la определение Wikipedia, es el complejo de las из pautas de la Википедии, conducta que salen что de это las совокупность ideas норм generales поведения, de lo que es el которые bien y el вытекают mal. из неких общепринятых представлений о том, Y что la такое хорошо и ética что такое es la плохо. rama de la filosofía que estudia la Ну moral. и мораль, соответственно, изучает этика, это отрасль Y философии esta cuestión соответствующая. И de las это pautas o подчеркивает, las да, normas что же generales o las ideas такие generales вот нормы, del bien y del mal lleva mucho общепринятые tiempo представления, preocupando a los humanos. бывал, Ya en los конечно, tiempos развит antiguos давно, intentaban definir el contenido de la античности, да, moral пытались как-то определить y la fuente del содержание sentimiento de la морали, moral. да, и Y según las ideas источник, собственно говоря, вот antiguas, этого морального la чувства. moral es algo Ну и согласно universal, античным представлениям, es típica мораль para это нечто todos. универсальное, En su base свойственное всем, está una и serie de valores común в para todos. основе ее lежит O sea, todo el действительно mundo всех tiene нормальных la ценностей. misma То moral, есть los есть mismos некая valores одна que se правильная, consideran общая для всех correctos. универсальная Y нравственность, por и raro она que parezca, актуальна, скажем так. Ну и, как ни esta странно, idea, это según la historia de la представление, filosofía y la ética, ну да, fue dominante согласно истории hasta el siglo философии XIX, эмпирической, cuando Friedrich под Nietzsche господствующим, скажем так, declaró que no era до así, XIX que века, los valores morales когда Фридриху dependían Ницше mucho del заявил, что вообще-то contexto это не так, social что o моральные económico. ценности, La они moral era sujeta a очень сильно cambios зависят от temporales. контекста, от социального, от экономического контекста, что мораль, она Por подвержена ejemplo, la изменениям, moral del и medioevo o la moral del siglo de las что luces son cosas bien мораль diferentes. средневековья и мораль просвещения — это совершенно разные Y конструкты. para nosotros esto ya es Вот. И obvio. En cuanto в a общем, la сейчас для нас это teoría кажется, ну, наверное, довольно de очевидным. dónde salen las Что normas, касается lo que llamamos теории о los том, principios de откуда la moral, вообще берутся вот эти самые нормы, se distinguen то, что мы называем dos моральными принципами. direcciones generales: el naturalismo, la ética Выделяют naturalista, два таких que крупных sostiene que las normas morales no направления в этом son dados отношении. por Натурализм definición, или y la fuente puede натуралистическая ser этика, cualquiera. Puede ser, которая por ejemplo, el утверждает, don что divino моральные нормы нам en lo que даны se от Бога. construye la religión, Причем источником o может pueden быть ser programas что угодно. instintivos То есть biológicos de lo que это vamos a может быть hablar и hoy. божественный дар, то, на чем, собственно, строится религия, да, El paradigma или opuesto es el какие-то инстинктивные constructivismo o биологические программы. racionalismo, Это то, что мы que sostiene сегодня que las рассмотрим normas с тобой. morales no son dados, de ninguna manera, no son típicas Высокопоставленный para nosotros, конструктивизм están или construidas por la рационализм, sociedad, es который algo утверждает, что exterior, моральные una нормы, construcción они нам не exterior que даны в define свободном nuestra виде, conducta они moral. нам не свойственны по природе, Resulta que они la ética сформированы naturalista обществом. То есть это некий внешний конструкт, es por который su определяет carácter наше моральное поведение. eudemonística. El А eudemonismo es la rama de la Получается, что вот ética que натуралистическая cree этика, она que nuestro deseo principal
por la cual es definida también la moral, es el deseo de la felicidad. En el contexto del naturalismo, estas dos direcciones coinciden. Queremos ser buenos y esto nos trae la felicidad. Son cosas interrelacionadas. Y la ética de la virtud de Aristóteles es eudemonística también. Aristóteles creía que el ser virtuoso, ser bueno, era cometer acciones virtuosas, es la condición necesaria de la felicidad. Y se le puede oponer la ética del deber de Kant. Aquí tengo incluso un retrato de él, he elegido uno porque me parece bastante lúgubre y esto me gusta, porque él dividía la virtud, las cualidades morales y el deseo de la felicidad. Él creía que los motivos naturales no pueden crear un deber. Es una cita de él. Si lo ponemos de manera más simple, las acciones morales son definidas no por el deseo de la felicidad, sino por el seguimiento de una regla, una máxima, una apotegma, una ley. Es algo exterior, una construcción exterior y racional. Que de ninguna manera está relacionado con nuestros impulsos naturales. No es típico para nosotros tender a una conducta moral, aunque puse este título a la charla, que es una cita de Kant. Sin embargo, tomaremos el camino del naturalismo y trataremos de ver que el deseo de ser bueno o buenos, aunque sea parcialmente, nos es dado por la naturaleza. Pero para empezar tenemos que definir el contenido que vamos a entender por el bien y que vamos a entender por el mal, que vamos a entender por la moral y la conducta amoral, por ejemplo. Algún contenido universal. Aunque hayamos dicho que no existe una moral común, sin embargo existen construcciones universales que están en la base de cualquier sistema, de la moral en cualquier comunidad. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, lo primero, la primera constante es el bien universal, el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Entendemos aquí por el bien la posibilidad de satisfacer las necesidades más importantes, vitales, la seguridad, la comida y la reproducción. Y la segunda constante es la justicia. La forma más simple en los tribus primitivos, en las sociedades antiguas, se expresaba en la forma del lex talion o el principio de la venganza igual, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien me ha hecho algo malo, le voy a responder de la misma manera. Por supuesto, este principio en sociedades más complejas tiene formas más complejas, pero nos vamos a tener a las formas más simples. Si alguien me ha hecho bien, también le voy a hacer bien. Y si alguien me ha hecho daño, también voy a hacerle daño a alguien. Intentaremos ver, por tanto, si este tipo de idea, este tipo de moral está presente en los animales. Y en general, en cuanto a nosotros mismos, porque también somos animales, ¿qué podemos decir?
será típico para nosotros, por la naturaleza, tender a garantizar el bienestar común, algunos motivos altruistas, o somos egoístas por nuestra naturaleza. Ну и вообще, да, вот ¿Para qué lado vamos? про нас-то, да, что можно сказать? Мы ¿Qué как lado бы nos вот gustará más? Esta вынуждены на discusión en la sociedad годы científica стремиться к тому, чтобы se обеспечить какое-то resolvía всеобщее durante благо, mucho то есть какие-то tiempo a альтруистические favor de la мотивы, naturaleza egoísta del можно сказать, hombre. Uno de превыше los привилегий. ejemplos, Thomas Hobbes, que consideraba Да, вот que el máximo bien para una куда мы, persona, в para un какую сторону, individuo, да, больше es la autoconservación, стремимся. es decir, la tendencia a Вот conservar эта la salud de дискуссия uno, в научном сообществе, recibir unos она recursos que lo propicien a lo largo de la vida разрешалась de uno. долгое время в Es пользу decir, такой una эгоистической persona solamente предпочтительности. quiere esto por su Ну вот один из naturaleza. Y примеров, Hobbes да, decía Гоббс que en el estado считал, natural, что una величайшее sociedad de благо для personas человека, для no es отдельного, да, индивидуума, sino la это guerra de todos самосохранение, contra то есть todos. стремление к тому, чтобы Todos сохранить tienen el свое mismo здоровье, derecho a ну и, todo, соответственно, какие-то ресурсы получить, que aquí которые no podemos hablar на de ningún протяжении tipo всей de жизни. moral. Pongo aquí como la То есть он ilustración un стремится cuadro только к этому, по que своей природе. Да? representa И вот он говорил, что la expresión в latina como естественном hominid lupus состоянии est, el сообщество hombre es людей lobo del hombre, que describe este есть estado de la нечто guerra de иное, todos да, contra как война todos. всех против всех. Por tanto, la Соответственно, base de все la люди имеют moral равные права на все. son Ну и вот такой las моралью, normas да, establecidas en la как sociedad, называется, ну вот в качестве resultado de примера un acuerdo entre las такая personas que картина, obedecen estas normas. которая Y иллюстрирует Gobbes латинскую такое veía las dos выражение virtudes человек, básicas человеку волк, да, которое en la как раз и justicia o описывает la это benevolencia состояние o la баланса. sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Pero también Получается, decía que основанием era el resultado нравственности, de да, un acuerdo de морали las personas являются entre sí. установленные No era nada общие natural некие нормы, seguir о las которых люди virtudes договорились между собой. И mencionadas. договорились En el соблюдать siglo вот эти XIX, нормы. Ну и la с teoría de la каким более evolución de традиционным Darwin умом, да, puso объясняли también как раз-таки справедливость más и leña al склонность или fuego чувствительность к чужим страданиям. Ну, то, para что los мы выучили partidarios de los выучившись. que de la idea que Но, veía a да, una он persona говорил, como да, egoísta, что это porque la только, idea de la selección по сути, natural договор parecía cруel с y собой. egoísta también. Это не их какое-то природное стремление. Muchas veces la Следовать formulan вот этим вот. de manera un poco incorrecta como vence, Ну triunfa и в el más XX веке fuerte, pero no, no es el más теория fuerte, es el más Дарвина, adaptado que она triunfa y еще подлила sobrevive. масло в Aunque огонь и Darwin mismo говорила, no lo veía да, así, вот в пользу no сторонников veía a этой una persona como что именно algo человек очень inmoral por su эгоистичное существо, naturaleza, потому что también помимо veía en los animales где una capacidad естественной para la природы, empatía. она Y такая en la charla anterior жестокая и эгоистичная, hablábamos да, de que tenía потому un что libro sobre las emociones de ну, animales y de имеют, humanos. в общем-то, Pero сильное, algunos de sus contemporáneos, por побеждает ejemplo Thomas сильнейший. Huxley, Хотя на самом деле не всегда partidario наиболее de la прогрессивный. teoría Но тем не darwiniana менее, хотя сам y Дарвин un совершенно defensor так не muy считал, entusiasmado, что tan человек entusiasmado que lo важнее, habían llamado el bulldog de наоборот, Darwin. животным не Aquí отказывал ven una в caricatura de чувстве Huxley. сопереживания. Él se Швеции atenía a говорил, что las он ideas bien написал книгу, которая cartesianas посвящена как раз эмоциям человека и животных. y Вот. Но, pensaba однако, некоторые que la его ética humana современники, в том числе Томас Хаксли, era una construcción такой por сторонник encima de la теории naturaleza humana. Дарвина, и Una persona он no puede настолько ser яростно ее защищал, что moral его даже прозвали бульдогом por su Дарвина. И naturaleza, вот это его такая карикатурное его igual que lo creía изображение Hobbes. на слайде, да, вы видите. Solamente hay factores Он limitadores en придерживался la таких sociedad очень, que nos опять же, detienen прогрессионских y no взглядов. nos а, permitan comportarnos de manera И inmoral. считал, что Si las cosas son así, человеческая этика — это обычная parece надстройка algo antinatural человеческой природы. que a pesar de Человек esta manera не может быть egoísta, las personas ну, морален, да, нравственен по своей consientan a природе, obedecer и только так же, да, как и Гоббс, да, примерно, leyes morales социально que les издержанные son какие-то ajenas. факторы Habría que нас buscar algo en останавливают от nuestra такого вот naturaleza эгоистичного que поведения. propicia
Ну и вот, el acuerdo social y la если obediencia de человек с las этим normas не так, sociales. то, в общем, кажется довольно неестественным то, что, Y несмотря filósofos y на psicólogos y такую diferentes естественную природу, investigadores да, эгоистичность, empezaron a verlo ya para la люди при segunda этом mitad o finales del соглашаются siglo XX. на то, чтобы Incluso соблюдать en вот el эти siglo XX чужие, había muchos partidarios внешние вот эти вот de ver a границы. una persona como un ser Все-таки надо extremadamente egoísta, por допускать, ejemplo, что Richard Dawkins. такое в нашей природе, что Sin embargo, способствует вот этому общественному la долгу, да, comunidad соблюдению вот этих científica общественных норм. ha girado para la naturaleza Ну altruista. и в Por эту ejemplo, сторону la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, философы, un психологи, да, psicólogo исследователи norteamericano, un повернулись уже, psicólogo del как desarrollo, ни странно, только ближе ко era второй половине, да, то есть еще seguidor в de Jean XIX веке. Piaget То есть даже в y XX веке veía было довольно много cómo un приверженцев humano такого вот se взгляда, desarrolla, ориентированных на por более ejemplo, cómo se этическое desarrollan sus развитие. razonamientos Тот же morales. Ричард Докинс, например, да, с его Y эгоистичными distinguía seis предпосылками. etapas del Вот, но desarrollo тем de не менее, razonamientos morales. Los valoraban según una persona сообщество научное, да, все-таки развернулось в сторону resolvía такой con альтруистической éxito o природы no человека. Вот, dilemas например, morales теория y морального развития supuso que los Лоуренса razonamientos Кольберга, да, morales eran американский resultado психолог, de lo человек развития, cognitivo. вот он Se perfeccionan con la последователь Жана experiencia. Пиаже, No es algo que le и es dado a рассматривал la вот persona por la качествы, sociedad, sino es algo que él mismo se desarrolla dentro развивается, de в том числе, sí как como развивается его моральное resultado суждение. de la actividad cognitiva А, exclusivamente. И выделял Es 6 una стадий teoría развития cognitiva моральных muy суждений, afín оценивал a su по tiempo такому, насколько porque se человек realizaba la revolución способен cognitiva успешно en la решать такие моральные psicología. Y дилеммы. en cuanto a las emociones, И предположил, что моральные суждения empezaron a ver las способствуют emociones incluso más развитию tarde. Por когнитивного, ejemplo, el libro de Jonathan Haidt, El perro совершенствованию emocional y людей, да, с su опытом cola racional. психологическим. Él То есть decía это que не сильно так tomábamos las человека decisiones morales привносится sin razonar умом, de а это verdad, что-то, что sino он сам в себе basándonos nada más en развивает, la в результате intuición, una исключительно вот такой вот teoría intuitiva когнитивной деятельности. sobre las То есть decisiones такая morales. когнитивная теория. Y Ну, ya в al общем, в haber эпохе, когда aceptado, al haber приходит tomado una много decisión moral, так называемое когнитивное le damos una base исследование, racional в том числе в психологии, después. да, ну, а вот в Y сторону como уже siempre sucede, la verdad parece эмоций estar начали en развиваться medio еще de las dos больше. cosas. Ну, вот примером Existe может el llamado стать modelo работа del Хайта proceso doble с o названием dual, «Эмоциональная собака и que dice que эффективный la хвост». И он утверждал, что contribución en моральные las решения, что soluciones мы morales принимаем, es э, hecha a la они vez не por las reacciones рассуждаются, да, emocionales а основываются y исключительно на интуиции. procesos cognitivos más Такая lentos интуитивная теория relacionados con el а, pensamiento y el э, razonamiento. моральных, Y да, los решений. neurobiólogos И уже inmediatamente приняв вот это интуитивное empezaron решение a и buscar пропуская мимо, los мы его substratos рационально cerebrales para обосновываем. aquellos procesos Ну и, y fueron a как обычно, buscarlo a la для corteza договориться prefrontal. посерединке, A lo mejor la gente que había atendido las предложил charlas так anteriores se acuerdan называемый de que esta процессор, zona del cerebro que es responsable por nuestro comportamiento más которая complicado, el предполагает, comportamiento что social en sus вкладывая aspectos varios, моральные суждения, да, вынесение y моральных un решений, equipo de то investigadores и encabezado такие por Green эмоциональные han автоматические, да, mostrado реакции и более медленные когнитивные que процессы, las связанные с reacciones обдумыванием, automáticas да, и рассуждением. emocionales son la Причем responsabilidad es это de la не zona одно, medial а de они la лучше corteza стали y искать la dorsolateral trabaja, субстраты funciona más для veces cuando этих tenemos que процессов. hacer una decisión И, utilitaria, de конечно же, selección правильнее utilitaria. всех искать в префронтальной Aquí зоне. les enseño la Возможно, estructura те, de кто la был на corteza предыдущих лекциях, да, prefrontal en помнят, что это область diferentes мозга, cortes. которая за самые Es la сложные формы zona поведения нашего del отвечает. cerebro que solamente los Опять-таки, primates tienen. социальное поведение во многих его аспектах Y и la corteza prefrontal medial está командное en la parte исследовательское вот это interior de los настроение, hemisferios. они как раз Son полагали, estructuras что especulares, están en за los dos ну, hemisferios. вот эти вот автоматические Entonces рациональные Green con sus реакции, ну, я не очень colegas люблю так говорить, но тем не llevaron менее a отвечает cabo un experimento медиальная область con la префронтальной dilema коры, moral. а дорсолатеральная Y префронтальная aparte кора de que фактически позиционируется correlacionaron при la corteza medial принятии решений, con lo связанных с emocional более y la абстрактным dorsolateral выбором. con Ну, lo я здесь вот
utilitario, también hicieron ver Опять же, прошлое que la это corteza прошли, они с medial ней встречались, и trata sobre la elección пытались personal говорить, cuando что una вот его persona tiene un dilema а, moral personal para él. ну, Y la медиальная dorsolateral con префронтальная dilemas корtекс morales это más находится abstractas que no да, во tienen внутренней que части ver personalmente con una души. persona. Como Ну, ejemplo, соответственно, это структуры los ДП, dilemas которые eran, есть por в теле. ejemplo, Так вот, Грин с коллегами, они проводили un grupo de разные gente эксперименты, связанные с решением таких se вот моральных escondía de los дилемм. soldados И кроме enemigos y, por того, ejemplo, su hijo что está llorando соотнесли y para salvar медиальную a todo ФК este с grupo de gente эмоциональными решениями, tiene que дорсолатеральную с asfixiar, такими более por рациональными, terrible que они parezca, еще a su propio показали hijo. в более De позднем своем dilemas исследовании, de este tipo, что вот медиальная ФК, por ejemplo, el dilema de la связанная с vagoneta, está личным vinculada выбором, con que то una есть persona когда tiene que decidir человек решает si puede какую-то sacrificar дилемму, algo suyo которая para касается salvar его a лично. muchos. А Y en caso дорсолатеральная de lo ФК для impersonal se более отвлеченных formula, моральных por дилемм, ejemplo, которые его лично не como la касаются. historia esta de la vagoneta, В que tiene que качестве dirigir la примера, vagoneta да, por во un многих camino de los исследованиях dos. такими дилеммами были, Si va por например, un camino, личного характера. atropella a una persona, y Значит, si por otro camino atropella a какая-то 5, группа pero людей no tiene nada que ver con usted укрывается personalmente. от вражеских солдат, Entonces, la и corteza значит, prefrontal чтобы medial спасти funciona вот эту группу más людей, да, cuando вам ну, нужно задушить своего ребенка, как бы это страшно не звучало. Вот. И tenemos вообще вот такого alguna рода моральные дилеммы, они очень известны. decisión Это классический вариант, emocional. это вот дилемма Cuando este вагонеты, так dilema называемая. Они связаны с тем, что toca человеку los нужно принять procesos решение, пожертвовать emocionales. одним, да, Y для la того, corteza чтобы избежать dorsolateral многих. tiene que ver Вот. más А в con случае, los когда это esfuerzos лично, cognitivos. ну вот она Es каким-то el образом так dilema формулируется, как, más например, abstracto en este вот это caso. вот опять же, да, история с вагонеткой, Seguimos, вам нужно направить pero вагонетку по no одному es tan пути, там, sencillo. En перекресток realidad, es un или esquema часть muy по simplificado одному y sería пути, да, когда ingenuo она pensar там сбивала с que ног estas dos человека zonas de или la там решала corteza какие-то son lo тяжелые único que está подвиги и так relacionado далее, да, то con есть las tareas там очень morales o las связано все. decisiones morales. Вот, то есть вот эта En самая los медиальная últimos ФК, 20 años получается, más o что menos han она aparecido muchos работает в том случае, ну trabajos или более активна в том случае, que ven когда diferentes modelos, proponen diferentes modelos есть a dónde какое-то están эмоциональное incluidas решение, las zonas diferentes de la которое corteza. Una está видимо, aquí en la imagen, затрагивает es la ilustración эмоциональные del artículo процессы. de dos А autores, los nombres дорсолатеральная– están это ahí когнитивный abajo. компонент, она требует Y больше aparte de la фокусирования, corteza да, вот это medial y вот dorsolateral решение prefrontal, дилеммы, que están aquí en да, la это parte de arriba, ven Ладно, muchas смотри дальше. estructuras На distintas самом que деле не все están так просто, relacionados да, con la это такая очень emocionales большая схема, и было subcorticales, бы el cuerpo наивно amigdalino, полагать, que что tiene вот que ver con el procesamiento del miedo, entre коры otras cosas. связаны с таким сложным когнитивным процессом, как решение моральных Son дилемм. diferentes zonas И que de alguna manera valoran el ну вот за contexto последние para 20 lет, да, seleccionar una снова и decisión, снова etcétera, etcétera. предлагаются Es различные decir, модели, esta estructura es mucho más compleja que dos в которых zonas de la corteza решение prefrontal que разные están области en коры, но вот здесь interacción одна из y них, да, entonces dependemos представлена de lo на más de lo emocional o cognitivo. слайде. Это иллюстрация из Y статьи supongo que no existe одного из un авторов, modelo внизу видно. definitivo И de кроме momento de las собственно decisiones morales, дорсолатеральной и pero медиальной se llevan a cabo префронтальной коры, numerosas да, вот здесь в investigaciones. верхней части рисунка, здесь видите еще много всяких структур представлено, которые связаны с Vamos a ver эмоциональными реакциями. Это los подкожные, собственно, animales. структуры. Вот, например, амигдала или миндалевидная тема. ¿Qué pasa con su Самый, conducta moral? вот, в том числе, например, ¿Qué страха. pasa con su ética? Это и ¿Y qué podemos considerar la различные moral en области, los alemanes? которые каким-то Vamos a образом ver оценивают algunos свой sinónimos контекст, para да, aquello. для выбора En primer решений, ну lugar, и так далее. В общем, картина гораздо son dos сложнее, чем fenómenos просто две области префронтальной коры, que pueden которые llamarse каким-то образом inicios de взаимодействуют, la да, в conducta зависимости altruista от o более conducta рационального moral. или более Es la эмоционального selección поведения. familiar o el Ну и, altruismo наверное, какой-то recíproco. окончательной модели La selección familiar медиальных o de суждений parentesco propuesto por William пока Hamilton en el еще siglo не XX es стоит cuando un ожидать, но тем animal не менее мы вот заглянули, да, сюда немножко, что исследований в этой области actúa de довольно manera que много. no es ventajoso para él mismo, Значит, pero
beneficioso para su especie en general. Es característico para muchos animales sociales, insectos, abejas, hormigas, o por ejemplo, que este animal que está en la imagen, que es una especie de un roedor que vive en África y tiene muchas particularidades. Y lo que nos interesa en este caso es que hacen colonias que están organizados de la misma manera que las colonias de las abejas. Y la mayoría de los machos son estériles, no se reproducen, sino que garantizan el proceso de la reproducción para la llamada reina, que es la única de la colonia que puede reproducirse y hay solamente unos pocos machos que son fértiles. Y los demás sacrifican sus vidas para que prospere su colonia. Es una forma bastante sencilla de la conducta prealtruista. Otra forma de este altruismo no verdadero es el altruismo recíproco, que es yo te doy algo y tú me das algo a mí. Si yo te hago algo bien, es porque tú también me has hecho bien. Y esto se observa en distintos animales, en murciélagos, vampiros, por ejemplo, en la forma que pueden compartir la sangre que han conseguido con sus parientes, pero solamente si sus parientes a su vez le van a dar sangre que han conseguido, que es su comida. Y en los experimentos con las ratas de laboratorio, las ratas también muestran el altruismo recíproco y están dispuestos a actuar bien en cuanto a sus compañeros y parientes que están en la misma jaula, pero solamente si saben que esos también van a actuar de la misma manera, si han observado los casos de la misma conducta en sus vecinos. Y mucho más si se trata del altruismo dirigido. Si este animal en concreto ya ha ayudado a alguien, entonces este alguien también le va a devolver el favor. En los primates la reciprocidad es más bien calculada, puede divulgarse en el pasado, en el futuro, para un plazo largo. Por ejemplo, hoy te voy a rascar la espalda y la próxima vez cuando veas algo sabroso, vas a compartirlo conmigo. Pero no es un altruismo de verdad porque en la misma definición está la falta del ánimo de lucro. El altruismo no supone ningún beneficio para el individuo. Y a lo mejor los animales también lo tienen. Los experimentos lo confirman, no solamente los primates. Es muy interesante la investigación que se ha hecho con las ratas, que estaban colocadas en un espacio cerrado donde había un pariente de ellos que prácticamente no se podía mover, estaba inmóvil en una cápsula muy estrecha. Y la otra rata que estaba libre podía liberarla. Tenía que hacer algo bien simple, pero que no era obvio. Y en todos los experimentos, todas las ratas libres que estaban en la misma habitación con su pariente que estaba sufriendo, hacía lo correcto para liberar a su compañero. Muchas veces haciéndose daño a ellos mismos, porque tenía una cantidad de comida limitada que luego tenían que compartir con el que estaba liberado. Y si era algo bien sabroso, por ejemplo, chocolate, no obstante, la rata libre dejaba salir a su compañero que estaba sufriendo. Y los investigadores lo ven
como una capacidad de empatía y de altruismo замкнутое пространство, ну вот здесь видно, да, в котором hacia находятся их un сородичи, individuo de su especie. а, практически обездвижены. То Y есть no они es сидят, necesario el да, parentesco en este caso. животное помещено в такую очень-очень узкую, ну, некую капсулу, из которой вот Hay свободный собрат может numerosos вылететь, casos ну, soвершив некую довольно así. Por ejemplo, en el libro Las удивительную fuentes операцию, de la вот, moral, но el применение primatólogo не Franz de Waal очевидно. da muchos ejemplos А, de la И conducta в altruista. исследованиях Por ejemplo, los все monos bonobo y los свободные крысы, chimpancés pueden рано или поздно criar находящиеся в a одном помещении с los таким вот niños страдальческим ajenos, lo cual no собратом, supone ningún beneficio. предпринимали вот нужное действие, чтобы выпустить его из заточения. Pero se han descrito casos así Причем no solamente en иногда hembras, ущерб sino también en сильный, потому что у machos. них было какое-то Durante largo ограниченное tiempo, un количество año пищи, o которым dos, им han приходилось criado делиться a с un вот этим освобожденным cachorro животным. huérfano. И даже если Ayudan это a los какая-то очень débiles, вкусная пища, там a los что-то, например, viejos o a los добавляющее, enfermos. то тем не Incluso también se han менее, ну, descrito рано или casos поздно вот этот вот свободный крыс, да, вылетит из cuando своего los страдающего primates o компаньона. incluso los А macacos исследователи habían критикуют это как cuidado a los способность individuos que tenían сопереживать algún и defecto проявлять innato de ампатию, да, по desarrollo отношению к físico-psíquico y особям para quienes era животных. difícil adaptarse То есть родственные связи y que necesitaban присутствуют. ayuda para la adaptación. Entonces, Ну и, los miembros de su конечно же, grupo очень много les случаев ayudaban. у шимпанзе. Podemos А, ver ну, в entonces книге «Истоки морали» приматолог Франц де que Валь, мы в el прошлый раз cuidado es упоминали, он una приводит очень много таких especie de аргументов. algo típico Он говорит о том, para, что eh, и бонобо, и para los шимпанзе, animales, они por могут ejemplo, primates. воспитывать чужих детей, También понимая, se han что от visto этого никакой casos выгоды cuando они alguien con influencia en una не manada приносят. Но, тем не reconciliaba a менее, los que такие estaban случаи en описаны conflicto, совершенно aunque no недостаточно. sacara Ну и ningún санкции beneficio de долгое aquello. время, на протяжении там Un года-двух, ejemplo de la проводить в reconciliación, колониях aquí está en la imagen, también es del libro de Baal, они помогают ayudan животным, a los individuos de su misma например, при especie o otras заболевании. especies Вот si в están книге en даже apuros, описаны, опять же, a lo случаи, mejor cuando se когда están ahogando и человекообразные приматы, и o даже не tienen otros человекообразные problemas. приматы, макаки, заботились о, ну, об особях, которые с рождения обладали ¿Cuáles son некими entonces дефектами los mecanismos que están en la физического base развития de или la conducta психического altruista? развития, которым было сложно Se адаптироваться considera que la и conducta altruista, которые desde el punto de vista de la которые evolución, нуждались в помощи viene de для la этого, да, для conducta адаптации maternal. сородичей. И сородичи им эту помощь Los оказывали. mamíferos То есть, ну, можно считать, что это такая es тема algo típico para ellos человеческая, cuidar причем a недавнее sus приобретение, hijos, да, забота sobre todo los mamíferos en comparación con о otras especies y en los primates en тех, general, los кто animales не способен sociales, сам о себе позаботиться. Но, тем не менее, это es наблюдается в сообществах de lo приматов. más desarrollado entre otros Ну, mamíferos. также вот описаны случаи, когда какая-то довольно влиятельная особь в стае применяет Nuestros других antepasados животных, хотя han aprendido a cuidar хищник a это los другой niños, a los какой-нибудь, да, cachorros, вот здесь y es la premisa para que luego пример este такого cuidado se поведения divulgara para в otros стаде miembros de la sociedad. Y домашних Deval животных. cree que en los Ну и так далее, bonobos да, el выручают cuidado младших в беду colectivo и de la сородичей в prole поведении lleva их даже. a que sean Например, como positivos en comparación con такие, los chimpancés. ну, Son какие-то muy poco вообще против agresivos, какие-то неприятные вещи. casi está ausente la agresión А, dentro del grupo Какие же механизмы y лежат в cree que основе es la такого поведения? consecuencia de А, que cuidan Считается, colectivamente что вот a это sus экологическое crías. поведение, оно как бы выросло El из riesgo del infanticidio es muy поведения reducido. Los материнского. machos no se comportan agresivamente en cuanto a las Обитающих, да, crías. Y esto в también es ущельях, relevante para в больших otros силах miembros de la свойственно sociedad, para los какому-то adultos опыту también. роли, да, Son оно poco agresivos очень los bonobos, развито по son сравнению со más всеми bien другими видами, empáticos los unos что hacia есть los у otros. приматов, да, и вообще вот, ну, у социальных животных, у приматов в том числе, Y la conducta maternal se ve оно развито aquí наиболее como la сильно actitud hacia la prole, el cuidado de la у prole. Aquí en млекопитающих. la foto de И, arriba ну, вот fue мы hecha por научились, un да, turista очень быстро casual. Aquí научились está el заботиться о padre детенышах, и de это явилось предпосылкой к un тому, чтобы monito дальше recién такая вот nacido. забота распространилась и на других членов сообщества. Вот Деваль считает, что
Y a su vez, la base de la conducta maternal son mecanismos bioquímicos, sobre todo las neuropeptidas, que son, que están en el cerebro y participan en dar señales a otras redes neuronales, oxitocina y vasopresina, e inducen la conducta maternal en hembras, propician el establecimiento de relaciones de pareja en diferentes roedores, por ejemplo, ratones de campo y en humanos, provocan una conducta más amistosa, empática, prosocial. Es decir, contamos con una base bioquímica para cuidar a los hijos. Y si lo vemos de manera más amplia, para tener una buena actitud hacia los otros, no solamente nuestra prole, sino también otros representantes de nuestra especie. Naturalmente, si hablamos de la conducta altruista en animales y humanos también, tenemos que hablar de la empatía, aunque sea un concepto muy amplio, porque es un componente de la conducta maternal, en general de la conducta altruista. Es la capacidad para tener compasión, para sentir lo mismo que uno. Es la reacción al dolor o la incomodidad de otro que vivimos como algo nuestro. Y la empatía es típica para los animales también. No tiene que ser una reacción de comportamiento, puede ser una reacción emocional. Por ejemplo, en algunos pájaros se han visto casos cuando un pájaro veía a un compañero o su pareja pelear y su corazón empezaba a latir más fuerte, con más frecuencia, esta empatía emocional en su estado más puro. En otros animales también el componente empático del comportamiento también se ha descrito, no solamente en primates o chimpancés, aunque en chimpancés los casos sí son numerosos, compadecen a los que sufren, por ejemplo, los consuelan después de una pelea o si se ha lesionado a alguien. Tienen compasión para los enfermos. Val describe, por ejemplo, un caso cuando un chimpancé moribundo recibía unos cuidados muy conmovedores de sus compañeros. Le ponían, por ejemplo, el acerrín para que estuviera más cómodo en sus postrimerías. También se han visto casos en otros animales, en elefantes, por ejemplo. Uno de los ejemplos es cuando una amiga literalmente llevaba por el tronco a, a su amiga que se había quedado ciega y así le facilitaba las cosas de la vida sin ningún ánimo de lucro, digamos. Y para nosotros la empatía es algo más complejo, tiene una estructura más compleja, porque aparte del componente afectivo o emocional, que también es característico para los animales, también tenemos una construcción cognitiva de la empatía. Aparte de que literalmente sentimos lo mismo y tenemos compasión y nos ponemos en los zapatos del otro, lo que está aquí en el esquema que se llama el contagio emocional. También podemos encontrar algunas palabras para enseñar que también sentimos algo en cuanto a la situación o ayudar. Es la construcción cognitiva que nos permite sentir cosas más finas, emociones más sofisticadas, matices de emociones y también expresar nuestro
consentimiento, nuestra compasión cuando, por ejemplo, las normas sociales lo exigen. Y la verdad es que el componente afectivo emocional verdadero puede estar ausente. Todo es mucho más complejo. Y los neurobiólogos creen que estos dos componentes tienen bases neuronales diferentes. La base del componente afectivo es el funcionamiento de las llamadas estructuras límbicas, que funcionan también en la recepción de las emociones y la realización de emociones emocionales. Es el cuerpo amigdalino, la ínsula, todavía vamos a hablar de esta zona, también participa en las reacciones emocionales, y la circunvalación del cíngulo anterior también. O la corteza prefrontal, que tiene más que ver con realizar el componente cognitivo de la empatía, la parte dorsolateral, la ventromedial, todas. O sea, anatómicamente son cosas diferentes, aunque sea algo relativo. Siempre tenemos que recordar que es algo relativo. Aparte de esto, existe otro mecanismo neuronal que, según los científicos, es uno de los que garantizan la conducta empática. Lo describió en los 90 Giacomo Rizzolatti, biólogo italiano. Lo vio en la corteza premotor de los macacos rhesus. Encontró las neuronas que garantizan las emociones y se activaba no solamente cuando un animal actuaba de alguna manera, sino también cuando observaba a otro actuar. Por ejemplo, el experimentador, cuando estaba haciendo algo. Son neuronas de visión y y motóricas también. Rizzolatti supuso que eran neuronas que garantizaban el aprendizaje motor directo, lo que él llamó el conocimiento motor. Crean representaciones motoras interiores de las acciones que se observan. De esta manera, un animal, un humano, es capaz de aprender más rápido alguna acción, aunque sea muy compleja. Pueden ser cadenas enteras de acciones simples, motores, que forman una acción compleja. Y estas neuronas especulares o motores no fueron los únicos. También tenemos las neuronas especulares para las emociones, también por Rizzolatti. En su libro Los espejos en el cerebro las describe. Están en otra estructura, en la parte que se llama la ínsula, que está relacionada con el procesamiento de los estímulos emocionales. ¿Cuál es la función de estas neuronas especulares para las emociones? Se activan cuando nosotros experimentamos algunas emociones, sobre todo muy fuertes y vitales: dolor, miedo, repulsión. Pero también están activas cuando vemos a otra persona experimentar esas mismas emociones. De esta manera, estas neuronas son el substrato cerebral para la empatía. Y ya el neurobiólogo que había mencionado, Bilyanur Ramachandran, son las neuronas que literalmente permiten disolver la barrera entre el individuo y otras personas. Porque si no fuera por los receptores cutáneos, sentiríamos literalmente el dolor de otras personas gracias a esas neuronas especulares para las emociones. Es el discurso de Ramachandran en TID, que están dedicados a estas neuronas especulares. Aquí estuvo el link. Este sistema está descrito para los macacos rhesus y luego por la resonancia magnética también se han descubierto en
humanos y otros animales, Они расположены pero друг к sobre другу, todo вот как es cosa de раз-таки los островковая primates. доля. А, И эта область связана Y el с último tema выбором de hoy sería, эмоциональных стимулов. ya hemos hablado del altruismo, de И hacer bien al otro, в чем y vamos a заключается tocar el otro tema que habíamos функция mencionado al этих principio, зеркальных la нейронов justicia. для ¿Qué pasa con la эмоций? justicia en los Они очень animales? Si tienen el активируются. И sentimiento de когда la мы сами justicia. испытываем какие-то эмоции, да, ну, такие No темпоральные, podríamos например, hablar очень del concepto de la сильно justicia, pero se возбуждаемые sienten lo эмоции, justo боль, y lo injusto. страх, Se ha отвращение, demostrado que la м, injusticia en cuanto a uno также они mismo активны, когда мы наблюдаем за тем, как другой человек es algo que es característico испытывает эти эмоции. no solamente por Таким los образом, вот primates. эти нейроны, да, можно Se считать ha такой hecho un experimento аппаратом con los monos для эмпатии. capuchinos И y son muy опять-таки sensibles a мы la наблюдаем injusticia en мной cuanto al нейробиологом individuo. Рачендран Aquí говорит en о la том, imagen что A это нейроны, es которые la parte del буквально experimento позволяют растворить cuando hay человека dos с любовью capuchinos и que están en любовью. las jaulas Да, потому что vecinas если бы y не se les наши remuneraba con важные, un да, trocito тактильные de рецепторы, pepino. мы бы Y luego буквально al otro se ощущали empezó a darle боль другого uvas человека, да, y благодаря su вот этим compañero se зеркальным нейронам indignó. для Y эмоций. aquí ven que arroja el Значит, pepino это contra su речь, experimentador porque siente esta наверное, injusticia hacia él. посвященная как раз Por la misma зеркальным acción, él нейронам. es Ссылочка. menos remunerado que su compañero. Таким образом, Eso es да, у нас есть injusticia. некий... Да, ну и эта система была Y es описана lo que по los Ленофобии за autores счет del artículo, entre дисбиографии los в que están de СФРТ Val también, исследованиях es эмпатии la и у no людей, aceptación de la ну и, desigualdad en el конечно, primer и nivel. в животных. Esto existe también en perros y lobos. Но Hace poco преимущественно tiempo это se все-таки descubrió esta capacidad. приобретение Y la эмпатии. no aceptación de la desigualdad del segundo nivel Ну es и una construcción más последний compleja que se ve Последняя solamente en тема los сегодняшняя. chimpancés y en los Мы humanos. поговорили ¿En qué consiste? про альтруизм, да, про En el ejemplo функцию del альтруизма. juego И ultimátum. коснемся Se ha еще visto cómo одной funcionan los начальной chimpancés. лекции такой ценности, да, моральной. Cuando un animal Что у животных со справедливостью? no Есть ли у них solo вообще такое чувство справедливости, да? nota y Ну, enseña наверное, en неправильно su говорить, может быть, conducta que концепт ha habido una справедливости, но injusticia ощущает hacia ли он él, sino справедливость? que lo puede prever, Ну вот que бывает, habrá una что distribución no justa de los несправедливость в recursos отношении y esto себя podrá llevar, способны por ejemplo, воспринимать a la negación de la не одни cooperación, только como el caso del juego приматы, de да, los ultimátum. высшие приматы, и не только они. Cuando a Ну, dos chimpancés que estaban в uno al случае lado с del otro капуцинами показалось, tenían que что cooperar они очень даже чувствительны к para recibir несправедливости la remuneración по отношению к себе. Вот o el здесь premio. в A uno se le daba una диапозитиве 2 ficha, bueno, un как objeto, раз показана часть эксперимента, o когда этим podía двум очень seleccionar de dos честным objetos. капуцинам давали за какое-то простое действие вознаграждение в виде кусочка Uno огурца, а correspondía другому. А a потом un одному premio igual вместо огурца para стали los давать dos виноград. y Тогда otro сосед suponía el возмутился premio этому, desigual, и la он, división наоборот, desigual del premio. бросает этот огурец El que обратно в elegía la экспериментору, ficha потому что tenía чувствует más y su несправедливость compañera в tenía отношении себя. menos. За одно и Entonces, то же para дело recibir его поощряли la и remuneración, так, да, tenía que главный darlo a otro капуцин, chimpancé y его aquel se сосед. lo daba al Ну, experimentador. это то, Solamente что en вот ese caso, los dos там recibían lo такие картинки, deseado, среди которых o опять-таки el эмоциональность, premio да, igual o el premio неприятие desigual. неравенства первого Entonces, el уровня. mono Ну que и вот, как elegía я la сказала, не ficha только у приматов, но podía и, например, у suponer собак и у волков que si su это compañero неравноправные recibía условия menos de lo дают que ella последствия. iba a А вот negarse уже a неприятие cooperar, неравенства второго уровня– y это como уже более resultado, сложный los подход, dos no iban a recibir который nada. наблюдается, Eso ну, в группах не sucedía шимпанзе, а именно incluso людей. И в чем это cuando заключается? no había nada Вот parecido en на la примере experiencia de ese игры mono. Ella lo podía «Ультиматум», да, было prever en показано, el как это futuro, работает у шимпанзе. que era Там mejor была distribuirlo todo de manera igual животное para не no provocar el просто, descontento de su compañero, ну, каким-то porque образом el premio dependía de пытается los и dos. показывает это поведенчески, что по отношению к ней несправедливо. Es lo que Но что Deval она llama может la no как бы aceptación de desigualdad del перceбировать, segundo nivel y да, что enseña que es característico несправедливое para los распределение chimpancés, o sea, es una ресурсов construcción más может complicada, привести в es дальнейшем la к, base de ну, например, del отказу от sentimiento de la кооперации, да, justicia как в prácticamente случае humana. вот этой игры «Ультиматум». Ok, Там двум hemos visto располагающимся рядом de manera чимпанзе muy rápida нужно было выполнять, ну, qué кооперироваться, да, для formas получения puede tener en los снижения animales
lo А именно, que одно из hemos llamado al шимпанзе principio la давали, conducta moral, назовем qué это жетон, да, bases biológicas некий tiene предмет. este comportamiento. Точнее, ей давали выбрать из двух Y предметов, supongo да, que todo один esto из nos которых, permite значит, pensar с que por lo menos соответствовал получению hasta un равной nivel награды nos es для dado обоих por la naturaleza партнеров, la tendencia a а ser второй buenos, предполагал неравное volviendo распределение a las награды. primeras А, imágenes donde Выбирался habíamos жетон, доставалось formulado la больше, а pregunta партнеру доставалось меньше. si Но чтобы получить в por итоге nuestra naturaleza победу, somos egoístas o выбирающая вот altruistas, этот жетон pero al обезьяна mismo должна была tiempo передать жетон партнеру, а тот уже отдавал его la elección экспериментатору. entre И el только в bien y этом el mal случае обе supone обезьяны получали que то, что они podemos ожидали. То есть, actuar соответственно, de либо las равную dos награду, maneras. ну, Siempre либо награду habrá неравную. dualidad en Так вот, nuestra обезьяна, naturaleza которая moral. выбрала жетон, она могла Vamos a terminar hoy предположить, да, что если con у ее esto. Muchas партнеров gracias por su получит atención. меньше, Si чем она, alguien tiene то он alguna pregunta, откажется estaré feliz de сотрудничать, contestarlas. и в итоге обе обезьяны ничего не получат. То есть и это происходило даже Ahora voy a cerrar la если presentación. таких случаев отказа в опыте обезьяна еще не встречала. То есть она может предвидеть это в будущем, да, что лучше распределять эту награду поровну, No чтобы veo не вызвать preguntas en el недовольство chat. партнера, да, No habrá а, preguntas. потому что получение награды зависит от них Sí, yo обоих. tampoco veo Вот, и вот preguntas. это Деваль называет неприятие неравенства второго уровня, показывает, что это свойственно для шимпанзе, то есть это довольно Alguien сложный todavía en la sala de подход. espera, И это уже esperando alguna основа, cosa. собственно, нашего вот полноценного человеческого чувства справедливости. А, ну вот мы таким Ok, образом, да, entonces voy посмотрели на a parar la очень presentación. бегло на то, какие формы у животных, да, может иметь Creo que no hay то, что мы preguntas, вначале entonces назвали le agradezco биология a todos la поведения, а atención y que какие tengan у una этого buena noche. биологические Gracias. основы. Gracias, muchas А, gracias. ну и